Hi guys, maayong adlaw kanatong tanan guys. Maayong adlaw. Naghugas ko og ubi guys. Una, dako kayo guys. Hinatag ni sa ako ang iyaan guys. Isuon sa mama nako na. Daghan man guys ang ubi guys na. Ako ning utanon. Saglan ni nako ganang kalabasa nga puti guys ba upo. Nga batong, Chinese kangkong, alugbati. Kana saluyot. Saglan pod og ganang garbanzos. Nara na diri sa garden ako guys. Sobra sa kanang bagyo nga uwan o bagyong Tino ba. Nani ni guys. Kaway-kaway sa makarelate ani guys nga mukaon og ubi guys. Nindot kini siya guys kay lami kini kay labo kayo ni. Grabe. Nani diri sa bukid guys. Basta dili lang ka arte nakadali ra kay ka makasudan kita isuwas kanon. Nani diri sa bukid guys. Dako guys oh. Ana natay sudanon guys.